Long live, Tipra Motha long live, Bubagra long live. Hainai chalo Bubagra no Dr. Manik Saha siling bocong khabai khubai siling go. Tipra Motha long live, Tipra Motha long live. Jotona hambai ini boro chung boro thonglai moni nahi muke hake bose bo কিছুদিন আগে থাংনে 22 তারিখ বিজেপি কার্যকারিণী বৈঠক যিনি ত্রিপুরানি মানগোনাं মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বিনি কর্মী নেতারনো একটা নির্দেশ মতো আবার নির্দেশকে বোধে নরাও তিনি त्रेब महाराज प्रदूत किशोरन महाराजा नाव ताहिदि बौ राजानि उपयुक्तया राजानि सम्मान मानि उपयुक्तयाखौ ताओ राजा करे गणतंत्र आबोदिखे अरा निर्देश आबो निर्देश बाय सिनि त्रिपुरा सारु जत जों खानांगे बकाउ थाया थानि सानि जुरा जुरामो आबोनो सा शेयर खालाम Dia tini ro final tini press media no final hambai. Dia ro tini Tipra Motha ni tangpang tini district itu blog ni tu trek kaca kota berbama tongpayo angpa mulai itu ya ba. Arumi jumpa khadu khonang ye kau thaya sakai make bose. Bung jadi Tripura basi untuk hangke boro jati upajati pahari Bangali kuno Hektaria কোনো কাউয়া ত্রিপুরাবাসী যতন সং রাজা চাষা ফাইমতাও প্রদূত কিশোরনি মহারাজ প্রদূত কিশোরনি ভা বীর বিক্রম বিনি জোড়াও जों যত রাজা হিমান কাজেই বনতাও ব্রাও বন জংলাই বন রাজাখौ মানি আর ইখেলে বলো जों মানি খানা মানি কাউনো আবদি কেন ताऊ जों दिखे दिखे बदिना प्रतिबाद मिছিল खाने कियो प्रेस मीट खाने कियो वो जों कोनो मते वो कौथाइनो जों माने लाया माने फलामाया बानि दुखजनक इथे तेले साफो बनो ताइजों आताम जिनि मन्त्रि चामसामो रुमान हरपनो तुये आबो से जिनि मुख्यमंत्री Manik Saha puno notification jari kiya je bung taule Roman script baya Bangla script baise masanai mashoinai ge abu dekhe tao boro kiya gibeyun soitini dongo abo chini ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী যারা লেখক যারা সাহিত্যিক কৌব্রু কৌব্রক একই পাশাপাশি যদিবা কৌব্রু এবং কৌব্রক পাশাপাশি উঠোনো जों इचिलायो आबनो जों लिखित आकारे प्रुफिनिके जों रोमान स्क्रिप्ट से नायो आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनि तात्पर्यखौ दङ जों आबोदि जेनेबा कौथाय गोबां माके जों जारा साहित्य एकाडेमी पक्ष থেকে जों बारे बारे प्रेस मिटखौ खेहा जे एकमात्र कौब्रक एवं कौब्रुनो काम के साइरिनि सैथियो खाथियो के एकमात्र रोमान स्क्रिप्ट सारा लेउया आबो रोमान स्क्रिप्ट तिनि चुनो गुरुत्वरिया बराय हुद दाब्रम बाजेकाव विगत बामफ्राम सरकार को कि रोमान स्क्रिप्ट कि बांग्ला स्क्रिप्ट कि देवनागरी स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट नो तुई से थला थेली चीनी नो भाषा नो स्क्रिप्ट नो उन्नति नाया तत्कालीन बामफ्राम सरकार को नाया तब वर्तमान बीजेपी सरकार को नाया अब क्लियर अब चुमसिया नाय आरो से कौब्रक दिवस पालन खालायो जों दाव पर्यन्त स्क्रिप्ट ठीक करेखौ दिनै ना बांग्ला बायदि सैनाय ना कौब्रु बायदि सैनाय ना केवबो देवनागरी अक्षर बायदि सैनाय अब टाउन जरा कोनो सुनिर्दिष्ट जागा सफायनाया अब माने चुमसिया नाय समस्त उपजाति अंशनि कौब्रक भाषी भाषाभाषी এবং বিভিন্ন দফার
जों गाव थाखा मावनाय जे जुने बासानो उन्नति खेले निर्दिष्ट একটা स्क्रिप्ट नांगौ जों निर्दिष्ट একটা स्क्रिप्ट आबो परीक्षाया ताओ जों যারা রোমান স্ক্রিপ্ট এবারে চর্চা খেয়ে রো আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রন্থ তো বই তিনি শুনেরও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুয়েও হ্যাঁ ধর্মগ্রন্থ রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুয়েও বহুত ডেভেলপমেন্ট ও জায়গাও আছে তা বর্তমান বিজেপি সরকার বনক্ষেত্রাও আর লৌয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইছে উনাই আবনো হয়ে তাও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও 3000 উপরও কবর পরীক্ষা দিনে তো ক্যান্ডিডেট তো কবর বাই শুনে পরীক্ষা নিয়ে তো 3000 উপরে তাও আবার 3000 রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চর্চা খেয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পড়ে তা হঠাৎ ক্ষেত্রে বাংলা মিডিয়াম বেশি তার মানে চিনি ট্রাইবেল ন চিনি উপজাতি ন ভাষাফ ধ্বংস খেনাই ভাষা ধ্বংস খেয়া মানে জাতি ধ্বংস ভাষা সে করে ভাষানি পরিচয় করে আবার জাতিনি অস্তিত্ব পরিচয় করতে পরিষ্কার কবল আর মিচং বনখ চুন ধিক্কার জানাইও যাতে করে চিনি মানগোনাं চিনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা যাতে করে বদেরও উন্নতি লামাও বেং টাউনথौ उन्नति लामाओ बें उंगे काउ साके जों टिप्रा सारो जों कब्रक बासिरो जों आंदोलन खेलाय जों आगे तुंगा आरो मिचों तैरि मावनाय संग्राम मा खेनाय संग्राम चिनि बिस्ताव लामाओ गोबां मा दङ आरो मे जतखन बन्द जों एकता उया भाषानो सुबुंनाय भाषा शिक्षानो सुबुंनाय শিক্ষানো সময়কে অর কোনো রাজনীতির অধিকার ফাইয়াव थानाय অর কোনো ব্যবসানি অধিকার ফাইयाव थानाय অর কোনো ধর্মনি অধিকার ফাইयाव थानाय তার মানে আব গোটা ত্রিপুরানি উপজাতিরও কব্রক ভাষাভাষীরও বজ্রমাতিয়া দেববর্মা হালাম মৌসম রাংখল বিভিন্ন জাতি 19টা দফা আবব্রনি ভাষা তুই থাকতে আস্তে আস্তে প্রিয় আন্দোলনপ্রাও সামিল হমেওনা আবশ্যে মাত্র একমাত্র বর্তমান সরকারনি উদ্দেশ্য আর আমি চুম্বন তিনিব প্রেস মিটও দंगे ब प्रेस मिट बन सिङाव दंदिन चुम्बन आवाजनि साहा चुम्बन हामिया चुम्बन नायस्लेवो बदिमा काउते बिस्तावो दाफाइथौ चुम्बन अनुरोध खायो आं ताव आं बनो